like o nne o tobetse gore wa e rata ebile subscribe gore tiro ya modimo e tswelele pele a re rapele ntate re ya leboga ke bana ba gago se modimo ke morero wa gago a ba utlwe lentswe la gago a go fetoge ditšhabatšhaba a modimo batho ba fole ka lebaka la go lebella ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta amen. Samuele wa ntla kgaolo ya bosupa re ne re buisitse le bagolo go simolla ka temana ya ntla go fitla ka ya bosomesupa ka boripana fela letlole la modimo le ne tshotswe ke banna ba ko Kiriate Jeraime ko ga Abinethape ko ntlong ya gagwe ba laela gore Eliasare a dise letlole la modimo bana ba Iseraele ba tshogile ke ba Filisita. Samuele o ne a busa setšhaba sa Israele a ba kgobokanyetsa go ya ko Mitsepa go ya go ba rapelela mo modimong mme a ba ruta gore a ke ile gore ha ile gore le batla go thuso ya modimo bonang tlogelang medimo e sele la tlhang dilo tsotlhe e timeng e phepafatseng mo pele ga sefatlhego sa modimo e rile ha Samuele a rapelela bana ba Israele ko Mitsepa dikgosana tsa ba Filisita ha ditla ke ga di bana ba Israele ba tshogile mme ba go eletsa go Samuele se khutli gore rapelela Samuele a direla modimo se tlhabelo aba a rapelela bana ba Israele modimo aba iponagatsa ka modumo motlholo wa diragala bana ba Israele ya nna ba fenye ko pheletsong Samuele a be a baya lentswe a lebitse Ebenesere a re modimo re thuse go pitla fa gompieno bana ba modimo a re utlwe se moya o se buang ka lentswe la modimo a re mo bophelong ho na le dilo tse di sokodisang batho ke bua ka Samuele wa ntla kgaolo ya bosupa 1-17 batho ba sokola ba ka tswa ba na le dikoloto motho a ka sokodiswa ke lerato a ka sokodiswa ke lehuma go tlhoka tiro batho ba sokodiswa ke setso batho ba sotlakakiwa batho ba sokodiswa ke lenyalo modimo dilo tse di ntseng nyalo bo dingaka bo bojalwa bo diridipatsi bo motsoko dilo tseo di tshwenya bana ba Israele di tshwenya wena jaaka ngwana wa modimo selo se se go tshwenyang se modimo o se bitsa ba Filisita ba tshwenyang bana ba Israele ke dilo tse di tshwenyang ba ileng bana ba modimo moya wa modimo ha o re ruta modimo o dumisa maru ka tumo e kgolo mo godimo ga bana ba Israele modimo a re o tla dira gore modumo o nne teng mo go tsotlhe tse di go tshwenyang gore go tlo go rarane go tlhatlhamologe bophelo ba gago bo siame tse di go palelang ha o lela ko modimo o re Samuele se khutlo go rapela o kopa dithapediso modimo o tla utlwa dithapelo modimo a iponagatsa o tlo motlhanka modimo ha bua a re ha ile gore le rata go boela ko moreneng ile ammaruri le batla go lolama mo pele ga sefatlhago sa modimo tlosang medimo e sele thuso ya modimo le a itlhoka mare go na le dikgoreletsi tlosang dikgoreletsi kgatlhanong le modimo tse di mo go lona a re ineleng modimo ka dipelo tsa rona tsotlhe a re ineleng morena modimo wa rona mele pelo le moa le botho jotlhe jwa rona re mo direle a le esi re se tlhakanye morena wa rona le medingwana e sele fo re tla bona pholoso mo ba Filisiteng modimo o tla re nnamolela mathata a re nang le one modimo o tla sutisa matshwenyego mo botshelong jwa gago a re ipobole mo pele ga sefatlhego sa modimo bolelela modimo matshwenyego otlhe mo rolele tsotlhe bua nnete mo pele ga matlho a modimo tlosa bo bale le bo Ashetorete mo di-linkeng tsa rona go na le ba santsaneng ba ya ko short left tlosa dilo tse o tlo bone bogolo ba modimo ga bo etsagala mo bophelong ba gago dilo tse di obamelwang go sa obamele modimo tlogela marena a lefatshe o tlatse modimo mo mathateng a gago o tla go direla tse dikgolo fa morena dumisa maru le tsa kgale tse go tweng ha di kitla di suta hona le dilo tse ding ke dikhutso cases that do not want to shift mare ha o tlositse tsotlhe o ipobotse o rapela modimo le no susa motlhakanyi le dilo modimo ha tla ka maru a tla go sutisa
le tsona tse ba reng dipallwa ke go tswa modumo wa modimo o tla tlhakatlhakanya o tla dira gore di tshabe dilo tse di go pallang ba bangwe ba kgone go robala ba bangwe ba na le ditoro tse dimpe ba bangwe ba sotlega pelo ba maramara ba bangwe ba fellwa ke boroko mo gare ga bosigo di tlose modimo o tla go fenyetsa dilo di kgama batho ha o robetse modimo wa go phaphamisa mo bosigong ka gonne modimo wa re lwela ha dilo di re di tla di go wela o tla utlwa o phaphama modimo ka ndo go tlosa mo borokong bo ile gore o ka tla wa tlhekefetswa mo go jone modimo o tsosa tse di robetseng mole go na le tebalo mo bophelong ba gago e ka ra gona go bonagala gore o ka bona mosebetsi o ka bona lenyalo o ka bona koloi o ka bona tse dintle bana ba gago ba ka kgona go ya modimo o tla tlosa modumo dilo di a rarana di a tshaba di a tlhakatlhakana di a tsamaela ruri modimo a dira bontšha mo bophelong ba gago mathata tla fela le he bane ba re ha di kitla di go felela he tlhaba dipudi tse dintso tse dintseng jang nyaruri bitsa modimo a le mongwe o tlo rapele ko mitsepa o tlo bone modumo wa modimo ha o fitla o tla go tsikinya mathata a gago busula ha bo go dira falela kana go mo bo itebale mo bophelong ba gago it just stays in the comfort zone bo go tlogela di satswe dilo di sa go tlogele o le mo mathateng matshelo a go ilang a go sna tlhabologo go sna tswello pele botshelo bo le bokete mo botshelong go na le dilo tse di budiwang nka se tsoge will never end modimo o nang le matla modimo a kgonang go tshikinya wa kana go go na le dilo tse dingwe nka se tsoge ke siametswe nka se tsoge ke fodile nka se tsoge ke nyetswe nka se tsoge ke sa diri nka se tsoge ke tlhatlositswe ko mmereko fa ile boemo jo jwa nka se tsoge ke fa matshio ga a iketlile mo batshelong a batho ene selo se se ntseng yalo re se bitsa ba Filisita o re modimo re bona dula mo thapelong ba Filisita ba batla tloga Maru atla duma ka tumekgolo godimo ga ba Filisita. Ba Filisita is your problem. God will shift the problems for you. Modimo wa maru o tla o fenya. Ba Filisita ba tla tshaba. Fela o itse gore modimo o tla go tlosetsa tsotlhe. Wena sa gago ke go dira setlhabelo. Setlhabelo se le wena phuthegela ko mitsepa o tsholola tsotlhe fa pele ga modimo o ska fitla sepe. Do not hide anything before God. Itime dijo fast. Dilo tse dingwe ga di batle go suta wena o ntse o tlatsa magobe ka dimpa ipobole ka go mo dilo tsa gago ga di siame ka lebaka la gore go na le tseo leofetseng modimo ka tsone e re modimo ke go leofetse o bone modimo a go direla tse di siameng. Satane ha bona tse di diragalang mo moreneng wa tshaba. Me ba Filisita ile ba bona thapelo etla ba tamela ba re ba tlo go tlhabana le bana ba Israel ba ntse yalo a ba bona e ka re o simolla na dedicated to the Lord they start to strike dula ko mitsepa go fitlhella modumo wa modimo otla ba tlhanka baruti ba modimo ba dira setlhabelo se se fiswang ba rapela boemong ba lona ba rapelela bana ba modimo morena o a utlwa moruti a rapela e re kana kongwe ha utlwa bokete bo go aparetse tsaya mogala wa gago e re moruti ke kopa thapelo ke imetswe ha se phoso Samuele dula o re rapelele mo modimo ka gonne ba Filisita ba tlhabana. Modimo wa iponagatsa ha motlhanka ga go le teng modimo o raranya dilo tsotlhe ka modumo wa maru go nna teng phenyo ha modimo a le teng. There's victory in the name of the Lord. Samuele o tlhoma lefika gare ga mitsepa le shene o tlatla le wena o beya segopotso gore ka letsatsi le ha le di ntiragalla ke ha go no go felelletsa modimo a ntirela se se makatsang. Are morena o re thusitse go fitlhafa. Thus far has the Lord help us. Yo kuma ya bana ba modimo e tshotswa ke ba hated bana ba modimo ba sotlega modimo tla dumisa maru ka tumo e kgolo go thusa
bana ba gagwe ba ba tsetsweng dilo ka bogagapa thuso e tlile fa go dirwa setlhabelo se ke thapelo e kgolo wa ikokobetsa mo modimong o tsaya lejwe le thata bana ba modimo ke ka mokgwa re fang sekao mo bukeng ya Samuele lejwe ka se dipitukolle fela lejwe le re gopotse le la kgoro ya lebitla la morena Jesu ga gona mang a ka le tlosang tsaya kano ntate modimo wa re eletsa go tlhaga kwa re fitileng teng go fitlha fa a re se boele morago bana ba modimo ditseleng tsa kgale a re tsepame modimo re thusitse go fitlha fa ga o santsane na le nako ya go ntebella gore a re modimo go thusitse go fitlha fa COVID-19 a itse go atumele a re modimo Ebenesere thoma lefika ha le suti sesuti se ke batho mo tumelong ya gago ikanele tswello pele le modimo Ebenesere ke lejwe la thuso the stone of help Jesu Kriste o tla go thusa ha o tsepamisa pelo ya gago mo moreneng ke sesupo sa gore o bona thuso mo moreneng ko mitsepa ke lefelo la thapelo o rapella kae ka nako ya lockdown tsena mo kamoreng ya gago tsena go kitchening ha bana ba seo e ya go dining room ha bana ba seo ha ile mokhukhu ya loko ga sekhutlwananyana sa gago mo robalante bua le modimo wa gago modimo tla go fenyetsa ba Filisita na le tlhekefetso e ntsi e bana ba modimo re tlhokang thusa agela modimo altara mo pelong ya gago mo neyetse tsotlhe ba kanya pelo ya gago gore modimo a nne mo a samelang teng le wena bona re tlhoka the divine assistance tsholetsa matsoga gago ke go rapelle modimo ke bana ba gago tlosa ba Filisita botlhe modimo a ka balwane sikinya ka modimo mathata ganang go suta malwetse a ngapareletse modimo utulla ka medi a modumo wa maru wa gago tlotlwa gale pholo e be teng mo gare ga bana ba gago manyalo a be teng me ditiro di nne teng modimo ha ile re notagile di ritibatsi di jele lefatshe modimo di tlose ka modumo gore go tlo go bona gale gore o fitlhile tau ya leloko la Juda le tlhomela la Dafita re ya leboga modimo ba ame maphelo a bone ka Jesu Kriste morena wa rona